dugahan nga maoy mo paanak, no? Sa ato ang mga naluwas mga igsoon. So sa lipatang padayon, ay kalimot, no, amo mong giawhag sa pag labi na gyud katong atong mga devotos diha nga naminaw karon sa pagpadangat, no, sa inyuhang mga mensahe nining ato ang giisgutan karon, no. Palihog lang padang sa numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka ipadala pinaagi sa Pagtuki Mobile sa numerong 0920-415-3307. Kung balikon 0920-415-3307 o baka sa laing numero, no, 0932-859-5919. Again, 0932-859-5919. Kana pinaagi niya na halay padangat ang inyong mga mensahe. Haron inyo sang mapaambit ang inyong nahibawan kabahin ni Birhen Maria. Mga igsoon, no, break on na ta sa pipila ka mga mensahe. Mayong buntag, ania ang mga pinakawahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Nihatag og livelihood training ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi Microfinance sa mga gagmay nga babaeng negosyante sa Bohol atol sa ilang 3rd General Assembly dito sa Tagbilaran City. Ang mga babaeng micro-entrepreneurs gituluan sa paghimo og basket ug food processing. Sa katapusan, giablihan na ang exhibit nga Hidden Treasures, an exhibit of Spanish-era churches in the Philippines dito sa Maribojoc, Bohol. Ang maong traveling exhibit mulungtad hangtod Setyembre 7, unya ang exhibit gipanguluhan sa Rafi ug sa Ortigas Foundation. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Heidi Maayong Buntag. Mugahin gid ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal o panglimpyo sa mga tunghaan magkatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo ng mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apilaan ng Brigada Eskwela sa City Savings, layo og maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong ganang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Fresh, clean, healthy feeling. That's why they make it purified. Distilled and flavored, oh so right. Nature spring water. Naturally refreshing, naturally thirst quenching. Fresh spring water, purified. Nature spring water, oh so right. Nature spring water, oh so right. Get big savings every time you buy 10 liters of Nature Spring bottled water. For inquiries, please call 346-2008. Paring Vic, long time no see. Asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man dahil na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko na uli aron mo bukasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Iskala ko og computer hardware servicing at TASTA certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gud na apply. Ug lain pagid pre. Nasa ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Mga una, mo-enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta good ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron may eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TASTA certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo
kaayo karon. Hala no, moto niya gyud ko sa USGR RITTC aron mga ko requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Okay, balik ta mga igsoon, no? Mga ko mga mensahe alang sa to ang programa mga igsoon. Okay, so inyong nadungog ang gipaambit no ni Monsignor Esteban Binghay no kabahin sa papel no ni Mama Mary sa kinabuhi sa kinabuhi ni Hesukristo sa batang Hesus ug ingon man sa ato ang kinabuhi mga igsoon no. Atong nahibawan gikan ni Monsignor Binghay nga siya nahimong instrumento tungod kay siya man no tungod sa iyahang pagdawat sa ningon ta gituga sa iyaha pinaagi ni Angel Gabriel no nga ni tumaw kaniya og ni padayag nga siya mo'y mahimong siya mo'y gipili nga mamahimong inahan no ni Hesukristo. So kana lang palangdaan mga igsoon matud pa ang kanang pagtuo no usa na siya ka sakripisyo nga gihimo ni Mama Mary no sa akto nga siya padayag no nga siya mo'y mamahimong inahan. Unya matud pa nga ang kana bitang pagsalig no sa Ginoo sa gihatag niya, sa gituga niya, no? Sa gimando niya nga mamahimo siyang inahan. Kumiyong kag sakripisyo mga igsoon no? Sa atong nahibawan sa kinabuhi ni Mama Mary nga grabe kaayo. No? Ang una sa tanan sa pagdala niya, no? Pagmabdos niya, usa na ka sakripisyo mga igsoon. Unya ingon sa pagkatao, no? Kining mga panghitabua sa usa ka inahan dili gyud siya kanang sayon. Kinahanglan ang sakripisyo ni mga igsoon. So muna nga kita sad no sa atong kinabuhi nga tinud-anay makita nato nga atong mga inahan grabe gyud no ang pagsakripisyo nila. Muna nga ihatag nato ang pagtahod no ngadto sa mga inahan nga alang kanila tungod kay ang sakripisyo matud pa dili siya lalim mga igsoon. Unya kana no ang pagsalig sa Dios ngadto sa amahan sa pag hatag kaniya sa papel nga mahimong inahan sa atong manunubos no? Sa iyang naagian grabe no? Sa dihang natawo na siya, sa dihang nidako na siya og nihinahinay na siya biya kay magtudlo no ngadto sa iyang makatawhan. Unya labi na gyud nga siya nakasaksi sad no. Labi na katong panahon nga lansang siya sa krus. Magtan-aw ka mga igsoon kung ikaw inahan ato. Magtan-aw, magsudong sa imong anak nga gilansang sa krus murag ang iyahang sakripisyo ni atong mga panahon ng mga igsoon no. Apan ang iyang pagsalig gihapon no sa nagsugo kaniya sa amahan no nga naghatag kaniya sa maong papel no nga mamahimo siyang inahan ni Hesukristo. Unya usasad sa gipaambit ni Monsignor Binghay nga ang pagka-humble no. So magpamiling humble mga igsoon ni Mama Mary. So makaingon ka nga kita karon no kung atong panaminan ang kinabuhi ni Mama Mary magpabilin baka kita gihapon ni ana no. So kana mga igsoon mo ato ang part no sa atong reflection sa ato ang inadlaw-adlaw nga pagtan-aw sa atong kauglikon ato bang gisunod ang mga kinaiya ni Mama Mary no. So igsoon naatay na dawat nga mensahe no niingon dinhi usa ko ka devotee ni Mama Maria muadto ko pirmi sa Simala Tagabuan. Happy birthday Mama Mary. Gikan ni Ria Mandawi diha sa Mandawi no si Ma'am Ria. Ma'am Ria,
Daghang kayong salamat no sa imong mensahe. Kana no, usa ni siya ka devotee. Unya ang ihagyog ko nung na pirmi kini siyang moadto sa simala kada bulan. So kanimo ma'am, manginaot nga sa imuhang pag ampo no, madawat nimo ang imuhang mga gipangaliya no, gikan sa ato ang mahal nga inahan. So kaninyong tanan mga igsoon diha no nga naminaw karon amo sad mong giawhag sa pagpadangat sa inyong mga mensahe. Labi ni sa inyong kasinatian no sa kinabuhi no, ni Mama Mary kung unsay mga milagro, mga blessings nga niabot diha ninyo tungod sa inyong pagpangalian ni Mama Mary. So amo mong giawhag sa pagpadangat sa inyong mga tampo pinagi sa numerong 0920-415-3307 o baka sa numerong 0932-859-5919 no. So mga igsoon amo mong giawhag. So kana no ang kinabuhi ni Mary nya niingon sa dinhi nga gi-mention sa to ni Monsignor Binghay nga kanang si Mama Mary ang iyahang mga inahanday ato mga edad-idara na gid no si Saint Joaquim ug si Saint Anne no? So usa ni siya mo ni ang mga ginikanan mga igsoon. By the way nana sa telepono si Sir Ruel Sabiliano usa ni siya ka devotee. Sir Ruel, maayong buntag. Maayong buntag. Yes sir, maayong buntag. Si Tats Samson ni sir sa programa sa pagtuki dinhi sa istasyon sa DYLA. Yeah. Buntag, sir. Yeah. Nakita karon kay atong hisgutan no. Ang kinabuhi ni Mama Mary. Sir, kumusta man isip usa ka devotee ni Mama Mary? Mga tumipirmi sa akong asawa dito sa Simalano na may panata niya. Tungod kay naay murag para nako ma-consider na murag milagro sa amo ang nabuhi. Sir, unsa may mga kuan, unsa may mga nakaaghat nimo nga modeboto ka ni Mama Mary? So gid nakaaghat nako kay problema sa akong asawa sa una kay wala gid mi nakaanak. Unya bisag asa pa mi niadto unsa among gibuhat nga tuming laing doktor wala gihapon gid na nahitabo. Murag ni give up ni ato unya giaghat ni sa akong tiya nga mga tumi sa simala nagampo lang dito unya ni adto mi sa akong asawa nagampo mi ni Mama Mary wala mi nangayo niya nga paanak ko na magkaanak mi pero nagampo mi nga bisag unsa it's up to her na ba kung unsay nahitabo kani bahala. Pila na kabuan namabdos ang asawa niya muna nang nagipanata niya. Sir, kanus amo ning mga tuiga nga nagsugod mo o sa inyong panata ni Mama Mary? Last year pa na mga last year sa May. So kana sir sugod atong May hantod karon inyo na gyud ang murag pirmi na gyud mo mga to. Okay. Yes, oo. Inya sir, kumusta man kabaw ko nga naagay mga sakripisyo no nga apel ni ana sa inyong pagsigig adto dito sa Birhin sa Simala. Kana sir unsa may mga inyuhang nabati no gawas sa gitagaan mo gasa unsa man ni sa inyuhang kinabuhi na sa inyuhang day-to-day life si Mama Mary? Murag nahimo na sa siyang sentro sa among relasyon sa mag-asawa nga murag God-oriented na ba? So, mao na ni sir ang nahitabo ninyo sa inyong kinabuhi nga nahimo na siyang sentro sa inyong pamilya karon. By the way sir, mangutan nako kung okay lang sa imo pila na inyong kuan sir. Nabuoron ang gasa. Usa pa. All right. So, kana murag makaingin gitag pungang dako gid kay mo og ipasalamat ana ni Mama Mary ha. Oo. Sa maong gasa. Sir, napay lain ka nga kanang maingon tang pong kausaban o milagro baka diin kuyog ninyo si Mama Mary sa inyong kinabuhi karon? Kana raman siguro sir Tats, kana pa karon among na experience gid karon. Ako kay pasalamat kaniya.
Wow, no? So makaingon ta nga dako gyud ay kainin ninyong murag karong pizza 8. Oo. Mo kuan gyud mo dito. Adto na po mig balik. Unya, kumusta man sir, labi na ka ng ting piyesta, daghan na ba kayo ng tao? Unsa man inyong mga kasinatian dito? Lagi. Sakripisyo gyud kagid kung